इंतजार जो है वो खत्म करना चाहिए। सिजाद अकबर मेरी तकलीफ है कि हम उठ जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का शुक्रिया, स्पेशली जो दोस्त लूटन से आए। वैसे उनका शुक्रिया इसलिए मैं ज़्यादा अदा नहीं कर सकता कि मैं ज़्यादा दूर से आया हूँ, तो आप लोगों का भी शुक्रिया, जो बाकी लोग भी आए उनका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो अडियाला के बाहर की अपडेट सुन लें, फिर दो चार बातें करते हैं। अडियाला में इस वक्त इमरान खान साहब की बहनें बैठी हुई हैं, कारकुनान बैठे हुए हैं, और जितनी तादाद में यहाँ ख़वातीन आई हैं वहाँ भी हमारी बहनों के साथ ख़वातीन बैठी हुई हैं, और पुलिस बड़ी तादाद में मौजूद है। और रावलपिंडी में पहले ही इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज की। इसका मतलब है कि आज इनके इरादे जो हैं वो फिर ही कुछ गलत है, तो इसके लिए हमें यहाँ बैठे रहना थोड़ा जरूरी है। तो आप मुझे पता है कि ठंड भी है, और बड़े इशूज हैं, और इसलिए थोड़ी देर हम बैठेंगे जब तक वो बैठते नहीं जी। और ये भी उन्होंने कहा है कि अगर आपने रेस्ट करना है जो हम वहाँ से उठेंगे नहीं, तो बेशक हम थोड़े रह जाए लेकिन इंशाल्लाह बैठेंगे, बैठेंगे इंशाल्लाह। ऊपर वाला को भी बिठा के रखेंगे। अच्छा जी, पहले तो ये हमारी बहन जो थी इन्होंने अंग्रेजी में इनसे बातें करने की कोशिश की। मैं आपको बता दूं इनको अंग्रेजी नहीं आती, स्पेशली चौथे फ्लोर वालों को बिल्कुल नहीं आती। तो देख ले पूरी मैसेज बंद है, सिर्फ ऊपर जो है ना वो 12वीं जमात वाले बैठे हुए लाइव माइक चल रहा है, आवाज आ रही है। अच्छा जी, आप सब लोगों की सबसे पहले जो आप सब लोगों की दुआएं, मोहब्बतें और साथ देने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए बड़े पैगामात भी भेजे और दुआ भी की, और आज जिस तादाद में आप आए उसका भी ये नजर साहब को शौक है कैमरे में बता अच्छा आना चाहिए, इसलिए कैमरे के सामने। अच्छा, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। यकीन करें आप सबकी मोहब्बतें जो है, मैं आज सुबह भी पुलिस वालों के साथ उनको यही बता रहा था कि यहाँ पे मुझे खाल ही कोई मुखालिफ नजर आता है। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हमें मिलती है, और वो सिर्फ इमरान खान की वजह से मिलती है। और पहले हमारी जो बहन लूटन से आई थी उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात की कि हम सबको एक खानदान बना दिया है इमरान खान ने, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक अपने और मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। वो हमारा मोहसिन जो है ना, वो आपको नाम पसंद नहीं है लेकिन मैं दे देता हूँ, आसिफ। उसने हमारे इतने कॉन्सेप्ट साफ किए हैं कि शायद जैसे उसका नाम लिया आवाज चली, बहुत कॉन्सेप्ट साफ किए। हम में से जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम शायद कभी इस सफाई के साथ फौज के बारे में और इनके मामलात के बारे में सोच नहीं सकते थे, जितनी सही तरीके से इसने हमें सोचने पे मजबूर किया। इसके लिए भी उसका शुक्रिया। दूसरा उसका शुक्रिया इसलिए मैं जाती तौर पे अदा करना चाहता हूँ, ये इसके लिए भी शुक्रिया। और सोशल मीडिया उसको सबसे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ साथ सोशल मीडिया उसको बहुत। अच्छा जी, उसका दूसरा शुक्रिया जाती नोयत पे इसलिए मैं आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा कि उनकी मेहरबानी से अब हम सारी उम्र यही काम करेंगे जो उनको बुरा लगता है। इसके लिए शायद उनके पास वक्त थोड़ा हो, मेरे पास बहुत वक्त। 50 साल की हूँ, मेरे पास 60 होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, पहली चीज ये है कि आप सब लोगों को ये बातें सारी हो चुकी हैं पहले, मैं सिर्फ दोहरा इसलिए रहा हूँ कुछ बातें कि उनको दोहराना इसलिए जरूरी है कि आप लोगों को अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास होना चाहिए। आप चाहे यहाँ पे 5 हो, 50 हो, 500, आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जिसकी वजह से वो बात उन्हें बहुत बुरी लगी। इस वक्त वो समझते हैं कि उन्होंने 25 करोड़ आवाम को तस्लीम कर लिया है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त उनके खिलाफ बात करने वाला कोई शख्स नहीं है। जिस चीज से उनको तकलीफ है ना, सिर्फ 2 चीजें, ये जहन नशीन कर लें। जब आपको पता लग जाए कि आपके मुखालिफ की कमजोरी क्या है, तो आपको उसी जगह पे हिट करना है। 2 चीजें हैं जो उसे बहुत बुरी लगती हैं, इतनी शिद्दत के साथ उसको तस्खीर करना चाहते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक चीज है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सोशल मीडिया, जिससे बहुत तकलीफ है,
بہت زیادہ تکلیف ہے، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا پاسورڈ پاکستان آ جائے یا اکاؤنٹ بند ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اچھا، اس کے لیے میں عرض بھی کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے اپنی اسٹریٹجی بدلیں، کیونکہ سوشل میڈیا کسی 2-4 لوگوں کا نام نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں، اس میں سے بہت سارے پاکستان میں بھی وی پی این لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اصل ٹیسٹ ہے کہ عوام آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ دوسری چیز جس سے بہت تکلیف ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستان۔ اب آپ میں سے سارے لوگ یہ جانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس سے آگاہی ہوئی، ہمارے یہ جو دوست ہیں یہ اس ملک میں آتے ہیں کورسز کرنے کے لیے، گھومنے کے لیے۔ 2022-23 سے پہلے آپ لوگ انہیں سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ یہ میں مخاطب ہوں اپنے چوتھے فلور والوں سے بھی، وہ بھی سن لیں۔ 2022-23 سے پہلے یقین کریں ان کی بڑی عزت تھی، یہ تھے ایسے ہی، لیکن آپ لوگ اوورسیز پاکستانی ان کی عزت بھی کرتے تھے، ان کا آؤ بھگت بھی کرتے تھے، بڑا پیار محبت بھی کرتے تھے۔ ایک ان کو تکلیف یہ ہے کہ وہ آپ نے سارا کام ختم کر دیا۔ وہ جو ان کو پروٹوکول یہاں ملتا تھا نا، اوورسیز پاکستانی اپنے گھروں میں بلاتے تھے، جان چھوڑ گئی۔ دوسری تکلیف اوورسیز پاکستانیوں سے جو زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سارے کے سارے ایک تو آرگنائز ہو گئے، آپ سارے اکٹھے ہو گئے، جیسے ہماری بہن نے کہا کہ خاندان بنا دیا، اور دوسرا اب آپ نے راستہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ راستہ آپ کیسے بنا رہے ہیں کہ آپ اب ایکٹیو ہو کے نہ صرف دھرنوں پہ آتے ہیں بلکہ آپ اپنے ایم پیز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ، مجھے پتا ہے اس بات کا، وہ مختلف یہاں پہ بھی، یورپ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، ان جگہوں پہ تسلسل کے ساتھ اپنا ہلکا ہلکا، وہ کہتے ہیں نا، جو کنکریاں پھینک رہے ہیں، اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یقین جانیے اس کی انہیں بہت زیادہ تکلیف ہے۔ اور جو مجھ سے بھی ایک خاص اس میں پتہ نا، بھی میرے بھائی بیٹھے مجھ سے پوچھ رہے تھے آپ سے کیا ڈیمانڈ ہے، گواہی دیں؟ میں نے کہا جی گواہی والا وقت تو گزر گیا نا، وہ ہم نے نہیں دی، اس کے لیے وہ پرانا ظلم ہو گیا۔ اب نئی تکلیف یہ ہے کہ بولتے ہیں، دوسری تکلیف یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو آرگنائز کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اب چونکہ وہ تو اپنا وار کر کے چلے گئے، میں آج اس کا جواب بھی دینے آیا ہوں۔ جواب دینا اس لیے ضروری تھا کہ یہ جو ڈر اور خوف ہے نا، اسے آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ڈر اور خوف واحد ہتھیار ہے اس کے پاس، اور کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ یہ اٹامک بم بھی لے آئے، وہ کوئی ہتھیار نہیں، ڈر اور خوف۔ اگر آپ کو یہ ڈرا سکے، خوف پھیلا سکے، پھر تو وہ جیت گئے۔ لیکن یہ اگر آپ کو خوف نہیں دلا سکتا تو پھر یہ ہار جائے گا۔ وہ ایک بڑا مشہور جملہ ہے کسی کا کہ تم مجھے مار سکتے ہو، مجھے تباہ کر سکتے ہو، برباد کر سکتے ہو، لیکن میری اطاعت نہیں لے سکتے۔ جو امام حسین کا بھی ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔